Nakuha. Okay, good morning and welcome sa aton nga first nga topic sa second quarter. And before we start with our lesson proper, may I request Angeline to please lead our opening prayer. Let's pray. Lord God, our precious God, our Heavenly Father, thank you for this day that you have given unto us. May you guide us as we tackle our new lesson. May you give us more knowledge and wisdom. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, once again, good morning. And aton nga topic for this morning will be all about Morning. direct variation, and ang aton karon nga idugang is ang inverse variation. Ang aton nga joint variation, next week na naton siya itakol since medyo malawig-lawig. So let's focus first on direct variation. So what is it and how do I know when I see it? Kitaan ko sa inyo ang graph. Tatlo ka line nga Yes, nag-intersect. sir. Okay. Wow. So what is it and how do I know when I see it? Ano na siya? Line. The parallel ang line to Okay, the line. How do you know na nakita mo na? How do you know nga nakita mo na ang illustration? So, dili sabton ta ang ina nga pamangkot. So, what is direct variation or a direct proportion? First, Josh, please read the first statement. When one value increase, the other value also increase OR. Okay, Ay, when alam one niya. value increases, the other value also increases. That is why ginatawag siya nga direct variation or direct proportion. Or sa science, ginatawag na siya nga directly proportional with each other. But silingon, dapat amo na ang X gataas, ang Y nagataas man. In real life, kamo nga mga estudyante dapat nagabuligay para dungan kamo tanan graduate. Hindi kay adlo ka malabawan, ang isa ato na sa babaw ginbutong mo papadalom. So dapat buligay kay sa direct proportion kag sa direct variation, when one increases, the other also increases. Or ang ikaduha, please read, Livan. when one value decreases, the other value also decreases. Okay, kung magnubo ang isa, dapat ang isa magnubo man. Grupo lang ang ginatawag. Next. Lindy, please read. When one quantity always change by the same factor, the constant of proportionality, the two quantities are directly proportional. Okay, kung ang change sa ang constant nga ginagamit naton or ang constant of proportionality, kung for example 2 kag 3, gin-multiply mo ang 2 by 2, that is 4, and ang 3 multiply mo by 2, that is 6. But silingon, kung ano dapat ang imo dito nga gin-change sa isa ka factor, amo man na dapat ang sa isa pagid ka factor, so that mangin directly proportional ang duwa. So aton i-discuss ang ginatawag nga direct variation. We are talking also about the relationship wherein ang isa naga-increase or ang X naga-increase, ang Y naga-increase man at a constant rate. Kung si X naga-increase 2, si Y dapat ma-increase man 2. So pamatiyag ninyo, kung si X mag-increase 3, si Y mag-increase 2, still direct variation na? Hindi. Hindi. Dapat constant rate, kung anong gin-increase ni X, amo man ang i-increase ni Y. So direct variation, Y varies directly as X if there is some non-zero constant K such that Y equals KX. Tandaan klasa, amo ni siyang inyo gid nga formula, ang Y equals KX. Wait lang. Again, ang formula naton is Y equals KX, wherein K is called the constant of variation. Si K siya na ang ginagamit naton ato bala ang constant of rate nga ginagamit naton kung anong i-increase mo kay X, amo man ang i-increase mo kay Y. So para mas maintindihan, hatagan ta example. Do tama na ganyan kalayo sa iyayaw aw. Ay.
Wait lang, kay palapit ko lang na. Okay. Y varies directly as X means basta gani varies directly buot silingon, gin-multiply lang na siya. Y varies directly as X. So ang K class, this is constant. Ang aton lang na di karon basihan is ang Y kag ang aton nga X. Wherein K again, that is the constant of variation. So another way of writing this is, kung kwaon nimo class ang K, amo naman nga formula ang imo gamiton or ang constant variation. Kung kwaon mo ang Y varies directly as X, amo naman ni siya nga equation ang imo basihan. Klaro? Am I clear dira? Bation lang? Oh. Okay. Yes. Is independent variable. Ano magsiling kita independent variable? Makastansya sa lang. Ay, Okay. oh. Oo. How about Y is dependent variable? Again, Y is considered as dependent since diri sa aton nga equation sa Y equals KX, nakadepende ang values ang Y sa values ang aton constant of variation kag sa values ang aton X nga independent variable. Klaro? Very much affected si Y naton. And K again is the constant variation. Medyo hapos ni si direct variation. So aton i-discuss ang independent versus dependent variable. So the x-axis is the independent variable. Both silingon kung sa aton Cartesian coordinate plane. So kung aton ipakita, for example, we have here, okay. Diri sa aton nga illustration, diin dira ang x-axis. Is it the horizontal or the vertical one? The vertical. Diin dira ang aton x-axis. Angeline? Horizontal. Okay, ang Charot. horizontal. Ha? And ang aton nga y-axis ang vertical. So again, si x-axis ang ginatawag nga independent variable since hindi siya apektado kag wala siya nagadepende sa value ni y. So the y-axis is the dependent variable. This means nagadepende sa x variable or sa values ng x ang magiging values ng aton y-axis. So hatagan ta example. If y varies directly as x and y is equal to 9 when x is equal to negative 15, find y when x is equal to 21. So ang ambal diri ko no, si y equals to 9 kung si x equals negative 15. Pangitaon mo naman ang value ni y kung si x equals 21. Since varies directly, so ano ning aton formula nga gamiton atong kagina? Atong kagina Y. ano? Y equals kx. Okay, y is equal to kx. Ang unahon ta ding pangitaon is ang aton nga constant variation by substituting the value. Ari ang aton nga unahon sa babaw. Ang y equals 9 kag ang x equals negative 15, amo nang gamiton ta para makuha ta ang constant variation. Copy? Yes. Okay, substitute. What is the value of y? 9. 9. What is the value of x? Negative 15. Okay, we 15. have now 9 is equal to k times negative 15. Then simplify lang na siya naton class. Simplify tanay ha para mapakita sa inyo. Ang yellow. Okay, we have Negative. k times negative 15. Pila na siya? Negative 3/5. Negative. Wait lang nga kay Basi. Ang pula lang taon takong kitaon. That is 9 is equal to k. Negative 15 times k, pila? Negative 15. Negative 15 lang. Negative 15k. Okay. Next, divide both sides by 3.
3 by Okay. by Divide negative. by Kung pila 15. na ang number sa tupad ni K, 9 ang divided by i-divide negative mo. 15. Okay, negative 15. So, ma-cancelled out sa negative 15. Ang mabilin, K is equal to negative 9 over 15. So, i-simplify mo na ang negative 9 over 15, pila? Ano sir? Negative 3/5. Okay. Amo na ni siya nga nag-negative 3/5 ang aton constant variation. Klaro? Mm. Pero, May naintindihan di? May nabudlayan? Nabudlayan. Hindi na ni sir pag-answeran Iliwat, ha? negative 15 What, sir? Mito naton ang aton nga formula nga y is equal to kx. Pero ang aton una basihan is ining y equals 9 kag x equals negative 15 para makuha ang constant variation. Substitute ang y which is 9, ang x which is negative 15, then multiply k times negative 15 is negative 15k. Divide sides by negative 15, ang nabili niya k is 9 over negative 15 or kuhaan mo lowest term that is negative 5. Klaro? Okay. Since Alright. nakuha ng constant of variation, ato na siya i-substitute balik. Gamit ang inigapo naton nga formula. Ining ari gapon nga formula. Y is equal to kx. Kaya ang aton naman basihan class, ini na ho. Ang find y when x is equal to 21. So, pila ang aton k gani? Negative 3. negative Okay, 3/5. amo ni siya nga gin-substitute na di ang y is equal to kx. So, ang k naton is negative 3/5. Then, copy si x. So, pila aton x? 21. 21. Dayon si 21. Then, simplify. Since fraction times whole number ni. So, 21 times 3, 63. Negative 63. 63. Then, copy lang ang 5 nga denominator. Then, this is now the value of your y. Ang mga final answer. Final answer na nasa ina nga problem. Okay, sir. Okay. That's Te, good lie. Tapos. Balik to sa factoring. Hindi, hindi na. Okay na. Okay Okay lang, ne? Okay na Okay na na. example. Oo. Okay, let's Sir, proceed. isa example. Okay, basahan dira Tom ang problem. Given y varies directly with x and y equals 28 when x equals to 7, find x when y is equals to 52. Okay. Wow. So may ari pagid another process. So ginbutang ko na di siya class table kay para hapos sa inyo i-identify. So ang hambal dira sa problem, kung ang aton kunong x is 7, pila ang value ni y? 7. Ay, 28. 28. 28. So pila kuno si x kung ang value ni y is 52. So amo ning gina-question naton ang question mark. So may two-step process kita. First, anong imuon? Makwaon naton Divide. o variation gamit gyapon ang ato nga formula. Ang y is equal to kx. Always take note class sa kinauna tagid ko ang constant of variation. So unahon ta ni gamit si y equals 28 kag x equals 7. So substitute y is equal to 28 equals k times 7 naton nga x. So k times 7 pila na? K equals 7K. 24. Okay, 7k. So 28 equals 7k. Then anong imuon naton? I-divide both sides by 7. 7. Para ma-cancel naton ang 7 kag ang mabilin is k. So 7 kag 7 cancel. So 28 divided by 7, K 4. equals 4. 4. That is why ang aton nga k is equal to 4 ang aton constant of variation. Hindi pa na siya answer ha, constant of variation pa lang. Again, using the same formula, y equals kx, substitute lang ang values ng aton nga k. What is our k gani? 4. Okay.
Y equals kx sa luwaton ta diyo. Y equals kx. Okay. So ang ato na nga i-solve is ari na ho. Ang find x when y is equal to 52. So y naton is 52. Pila aton k? 4. 4. Then what is Four, our x? seven. Amo na siyang pangitaon ta. 7. So may aral Ay. kita, divide both sides by 4. So makancel, x ang mabilin. So 52 divided by 4. 13. So 13. Therefore, our x is 13 when our y is 52. Therefore, 13 ina dire. Klaro? Okay. Claro. Yes, sir. Budlay? Hindi. Ano budlayan? Balik grade 1. Ano gusto niyo? Balik na sa factoring? Hindi na, okay na. Ako na to. Next. Therefore, x is equal to 13 when y is equal to 52. Ara, try to answer. Taga-anta ka mo 5 minutes. Okay. Wait lang. 5 minutes The na, gallons. 5 minutes. Is 8 gallons to travel 20 miles. Same lang na. Ano na eh? Same lang na Di, siya. ito Galing problem solving na siya. Depende sa inyo kung gamito nyo to ang una, tanga technique or ang atong may table. Okay, 5 minutes ha. What? Wait lang. Di, inta. Amo to gamiton. Okay. Okay, atago ang kwa na table. O, kamo na bahala. sa Sabi na eh. cellphone. Kambal na gid. Para ng table, o. Apos na dayon. Wait lang ha. Wait lang. Why? Na all wet. Ha? Hotdog. Suma na da. Sala. 290 equals k times 8. 290 equals 8k over 8 16, 24 3 ay oo. Binahahaha mo da. Ara na. Wait lang, may decimal de. Simal. 290 ba? 290 yan eh. 290 divide 8 ho. Eh, ampo na. Ampo. Wait lang. Gamit ko isa. Okay, 2 minutes. So 90 equals calculate. May nakatapos na. May nakatapos na wifi pa. Dali lang. Why pa sir? Dali lang. Muduga suma, gid. Bye lang. Tuman gid ah. Boy, Aba. hindi na masuma sa ano, boyaw. Hindi na masuma sa putumat, boyaw. Hindi ko na, sir. Agoy, gapoto mat sa iglesia. Pamat ka, sir. Asay. Hindi naman masuma sa putumat. Matyaga nyo sa akon, hindi ka sa ulado sa mga process ng mga application, ha? Tapos na. Okay, tapos na. Okay, let's check. Check nyo daw kung yung sakto answer nyo. So, find the constant of variation. So, pila nga. Oh, okay. Okay? Good. Nice. Sakto ka mo? Oh, Sakto Wala. ka, Jilin? Oo, Okay, sakto. lagyan lang. Sakto. Next. Kasala. Ay, may decimal. Para na. sakto. Nice. 11.03. Sakto ka mo? Oo. Sakto ka, Liv?
Gamitan ko pa tayo sir. calculator. Ikaw ya Kaya to? sabi ko sala. Sakto ko. Okay, so very good, kid. Next, another one. 5 minutes. Ha? 5 minutes. Ang Y naman ang nadula. Why naman nadula? Wait lang. Hala! Wait, ew. Why? Why nadula? Why nadula? Why nadula? Okay, 5 more minutes ha. Sila sa 13 minutes. Hi, sir. Given that y varies directly with x and y equals 3 when x equals 9, find y when x equals 40.5. Tanya mo lang ni Permi atong klase ba no? Tawhay. Gani para wala ugtas. Kahapos layaw. Matulok mo lang. Okay. Okay, may Then, nakatapos na? wait lang, Wala Karina. ka ko din. Wait lang, sir. Be, ano na sir, pakot ko, 40 na de. Diba ba mo? Magpakot na. Ako, wala pa ko ni kalantas ang answer pero guess ko, kuha na. 120... 121.5 ah. 121.5 ah. Light, Kailangan ko ng ice. Why ko na nakita ang answer ha, pero ang ako nga guess, 121.5 ah. 120 ah. Ginatulok lang lang, wala na sumay. Hindi pwedeng mawala na. Lain akon! Okay, let's check. Oo. 120. No. Okay. Pilangin nyo na, okay? Ay, 1/3. 0.33. Pwede na nga 0.33, pwede na nga 1/3. Ah, amo na. Kay fraction din akong ginbutang. Kaya ang fraction sige. exact na, pero ang, kaya di ba 0.33333 na da? So 0.33. So, y is equal to, So, pa ako, 13.5. Wala ako. sinong sakto? Sabi ko, baliskad ako. 0.33, sir. Pwede lang. Oo, sakto lang na. Okay. Pwede man, Tingala ko. Wala, Kaya ginano ko na lang. Sakto, pagalay. Abi Eh? ko sala. Tapos lang. Wait, 13. Wait. 13.165. Oh, lapit na lang. Pero kung sa sunod, Ano, pwede man nine? ang fraction ninyo gamiton, kaya ang fraction niya exact kitang iyang value. Ang decimal niya bigay round off tanak mong. So next, Sir, ano? 40 Sila pala, sir. Ano din sir, oh? 3 divided by 3 divided by 9. That is 1/3. Lowest term 9. niya lang. 1/3. Tapos, Substitute mo diyo sa formula gyapon sa dalom. 1/3. Gamit ng when x equals 40.5. Ano? Okay. Unahon mo pangitaon ang constant of variation. Gamiton mo ining mga given sa babaw. Tapos, kung makuha mong k, balik ka gyapon sa ina nga formula, ang y equals kx, substitute mo na ang k. Tapos gamiton mo na yung ini nga x so, para makuha mo ang y. Okay. Next. Okay. Another problem. 5 minutes. is wages. Para na yata ko ang kwan table, uya man ta. 529.7. Ang mga Japan sa kaligina. Yung process pa na gyapon, kay direct variation pa lang ta, kalma bla. Ang KYX. Umagid. Ano, yung pangagda? Wala. Malusot ko pa karon. Okay. Tapos na? Ang isa pa lang. Okay, 2 minutes. Isa na 2 lang. minutes. Divided by 2 5. minutes kay makuha ko na tubig. 5, 4.7. Tubig Mukha lang akong duro. water. Angeline. May tap ka. Ano ni? May tap ka, Angeline. Recorded mo. May tap.
We recorded. Tapos na. Dan? Pangit. Pa. 20 minutes. Dasig ba? Sir, may MTAP, sir. Ah? MTAP. O, M-top ni. Yeah. Plan niya na plan. May MTAP. Why, ah? House. Sabi ko na. Sa langit, halika na at samahan Okay, tapos mo na? ako. Wala pa. Ano? Tapos na? May nakatapos na? Okay, let's check. Ma-check na ta? Wait lang. Tom, tapos ka na, Tom? Oh. Angeline, Tapos, oo. Livan. Tapos na. Okay, let's Hindi check. ko sure, pero okay. Ako. Okay, that is our K. Yay, sakto! KK. 5.25. Do you love me? Check Are to you K want niya. me? Na 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 na. And Ako niya po. Wait. that is Y. Ano, sir? 0.5 lang ako, sir. Ha? 178.5. 78.5. Sakto lang na sa Ako. gapon, kaya ang 0.5 equal lang sa gapon sa 0.50. Ah, okay. So, sakto answer niya. Oo. Therefore, amo na Ako niya po. ang direct variation. Ano yung mo yan, Amo lang na? Liv? Activity na yan, sir. Di pa, may inverse variation pa gani. Boy, double check that, Liv. Masisala lang. Okay, let's proceed sa inverse variation. Yes. Okay, Josh, will you please read inverse variation? Y varies inversely as x if there is some non-zero constant k such that xy equals e or y equals e over x. Okay, dito sa Tapos, kaginaya sa direct variation, multiplication to aton gingamit. Magkuha kita sang value ni y. Dili naman yan sa inverse, division naman gamiton ta magkuha sang value ni y. When it comes sa constant of variation, dito kagina sa direct variation, gina-divide ta si k. Tapos, diri sa inverse variation niya, gina-multiply ta naman magkuha sang k. In short, inverse ya lang or iya lang opposite. So let's proceed. Inverse is very similar to direct, but in an inverse relationship, as one value goes up, the other goes down, and there is not necessarily a constant rate. Unlike dito sa direct variation kag na class, kung pilang gin-increase ng x, amo man dapat i-increase ni y, diri sa aton yung inverse variation, nakadepende na di siya as long as ang aton nga x kag aton nga y, ang ilang nga constant rate or ang ilang constant variation is not equal. Bation pa ko da? Sir. Yes. Okay, let's try example number 1. If y varies inversely as x and y is equal to 15, when x is equal to 5, find y when x is equal to 10. So ang aton diri nga gamiton is ang y equals k over x. Y is equal to k over x. Kwaon naton danay ang constant of variation. So what is our y? Muna gapon na aton gamiton no y is 15 and our x is 5. 5. So ara na substitute na ang y nga 15 kag ang x nga 5. Next thing to do is ato na siya i-cross multiply. Cross multiply lang ha. Or in short, amuhon mo na lang niyo 15 times 5 na lang. Okay. 15 times 5 pila? 75. Okay, 75 ang imo nga k. Still, balik ka naman to sa y equals k over x naton nga formula. Amo man gyapon nga formula ha, k over x. Y equals k over x. So pila nang aton nga k? 75. 75. Okay, 75 di bang aton nga k. Then pila diri ko nung aton nga x? 10. 10. So pangitaon ta na si y, therefore substitute naton. So 75 over 10 pila na?
7.5. 7.5. 7.5. So that is 7.5 or 75 over 10. So isulat na lang kay para hindi ka mo magtalang. So that is 7.5. Amo lang na siya. Amo Ang na y, ng amo answer? lang 7.5. Amo na ng answer. Okay. Di ba? Okay. Wala aman sila sang kinalain gid sa process. Okay. Okay, next. Leo. Taga-anta ka mo example. Okay, 20 minutes, 20 minutes, 5 minutes. Answer namon? Oh. Ay, lalo. Pero na ni sir ang mga. If y varies Okay. inversely as x and y equals 5 when x equals 6, find y when x equals 20. So, arang formula. Ha? Kuwaada na ang constant of variation. Pamanda kay sir. Ay, Kuwaon mo gani ang k, ang constant of variation. Kapigaw sang libro kay wala sila sang solving nga parehas-parehas ini. Okay, sir. Okay Tapos na, sir. Okay, what is Yes. our y? Ato niya k gali constant of variation. 1.5. 30. Okay, that is Ay, 30. 30. Sakto na? Oo. Next. Substitute 30 over 20. pila. 1.5. 1.5. Okay. So 30 Ay, over mayroon 20 ako. or butang ta na lang 1.5. Kay why ko naging butangan. Okay, clear? Clear. Yes, Din ang sir. boss, direct Sir. variation or ang inverse variation? Parehas Parehas. lang naman sila. Parehas lang. Oo. Oo, sir tama sir. Next. Ako na butangan ko na gali solution di na lang. So the distance from the center D of a seesaw varies inversely with the weight of child W. Ang aton nga center letter D ha, tandaan. Center naton is represented by symbol nga D and ang weight of child represented by the symbol letter W. So Miguel, who weighs 90 pounds, sits 3.5 feet from the fulcrum. How far from the fulcrum must Jose sit to balance Miguel if he weighs 85 pounds? So kung ang aton nga x niho, kag siya ni aton nga y, so that ay ang aton nga y is d, ang aton nga w aton x, still amo lang nagyapon ang aton nga formula. That is y equals k over x. Intindihan Okay, sir. lang? Yes, sir. Again ha, Yes. the same lang aton formula, y is equal to k over x. Ang y naton, siya na ang distance. Since ang ginapangita Then- diri how far from the fulcrum. That is why distance aton pangitaon. Ang x naton, siya na ang weight sang bata. That is why meron kita d equals k over w, still equal na siya sa y equals k over x. Klaro na? Claro. So, kwaon ta ang constant variation. That is 3.5. Ari ka gina class, 3.5. Distance nga given. Kung 3.5 feet ko no, pila ang kilo? 90 pounds, di ba? That is why may kita diri k over 90. So, multiply 3.5 times 90. 315. Double check na be correct. Double check sa calculator niyo be. Kung sakto lang akong suma. 315. Okay, Sakto, correct sir. lang. So, this is our constant of variation. Next, going back sa inin natin yung formula, substitute ang value nga k, which is 315, and pila ang aton w or ang aton nga x? 85. 85 pounds. So, that is d is equal to 315 over 85. Pila? 3.71. 3.71. Ang distance dapat ni Jose to sit to balance Miguel kung nagakilo siya 85 pounds. So, budlay? Okay. Pause. Hindi. Budlay or hapos?
Last na lang na siya nga Oh. problem kay activity na ni dayon. Okay. Okay, sa inyo da libro ay screenshot ni Danay kayo may ara pa na sa libro. Screenshot na Danay. Sir, wait Okay lang, na. sir. Okay na? Wait lang. Yeah. Amo na, sir. Activity na siya nga isa, may ara pagid isa sa libro. Next. Okay na screenshot na. Ano na po ang sisa to na? Ang din, May isa pa Libro. why ko pa na next, bye kay screenshot pa kamo. Doon na ni ko, sir, doon na ni ko si Mana, sir nga na. Kalmada. Hindi ang activity. Isa lang yan eh. Opo. Next, sarang ikaduha sa libro. Try to open sa inyo libro. Page 126 una ha. Ay! Kaya ang libro ka joke, wala sa serious na mga problem. Okay, find the constant of variation in the direct variation equation. Equation niya ang inyo ibutang. Aside from equation, ibutang nyo na lang gid pati ang answer. Galing kay wala ta di given nga isabi, kuha na lang gid ang ibutang nyo. Ang constant of variation ang k tapos ang equation lang. Okay. 1 to 10 na siya ha. Ha? Ano to ang K na lang ibutang sa constant variation? Ang constant pag sa of variation, equation di ba, ang k na siya. So, kwaon nyo lang ang value ni Oo. k. Then, ang equation. Hindi na show the process? Wala na di process. So, kaya ang sa given, di wala. Okay. Bali, ang una lang. Hmm? Bali, ang una lang. To mo ang may equation, ang may process. Ang Oo. una ang ginagawa. Ari lang ang amo na siyang may process. Duwa ka direct variation, kag duwa man ka inverse variation. Okay. Then the inverse, sir. So, may ba word na ginanga inverse, di palo? Then, 1 to 2, Next, direct. ang sa page 139. Meron pa, gid? B. Ay, okay. Wait lang, may nakita na ko. Hindi na. Sa letter D, sa page 128. 1 to 7 man. 128, letter D. Number ano? 127, letter D. Oh, Letter D. D. Number ano? 1 to 10. 1 to 2. Grabe. Grado ka. Ala. Apos lang na, Okay. same lang na. then answer man. Bali, B. Ako, ah. B. Ang 126 kag ang 139 yan. Wait lang kay butang ko sa Okay, sir. ibutang ko din sa Inverse na, sir. Bali, Yan ang nagyapon sang kwan, direct nagyapon. May inverse. Wait lang kayo sa Oo. inverse ibutang ko. Yeah. Skill booster B on page 126 and 127 to 129 man. Ang 100. Booster D. Ang siran pa. 127. Malamang. 1 to 10 ha, skill booster B nga 1 to 10. Okay. 1 to 10 nga skill booster B. Sa page 126, skill booster D 1 to 10. Gabig. Next, kada page 139. Tuloy ka. 139. Kita nyo da? Sir. Oo. Ako na siya A and B. Ha? A and B. Ang table da ba lang nga letter B, hapus lang man na. Gani. Okay. Tapos ang letter C nga problem solving. Si page. Sulit bakasyon. Balik. Huh? Balik naman tiga ulo. Okay, ara na sa class ara na sa tanan guys. Andyan. Picture liwat.
1 to 10 items ang skill booster. Dahil lang ka nagsulit-sulit mo naman. Ano siya sirang ano yung Okay, answer skill booster. B, 1 to 10 sa page 126. Ang skill booster D, 1 to 10 man nga problem. Sa 100, ano to man? 27. 127 to 129 to ya? Okay. Skill booster A and table on skill booster B on page 129. Skill booster C 5. Okay, 127 to 129. Skill booster A and table on skill booster B sa page 139. Ang skill booster A, kag ang B, isa lang naka-page sa 139, kag ang sa likod. 140. Atong sa tuya picture ya, hatong may activity. Ato pagid. Isa pagid. Ato may Ako mga pa to solving eh. problem. Tapos lang to ya, dasig lang to. Atal ulit to. Oh, Ario. Dahil lang kay save pa. Amo lang na sa tanan tapos ang sa isa pa to. I-klase, na lang bala ang kwan, ang inverse variation, kaya para next week hindi ta magklase, muna tanan no brown nyo. Okay. Pwede man. Huwag pa man ka muna gutom, ako Huwag kung huwag pa nagutom, gina pa niya akong wakal. Wala pa ka pa bahaw. Okay Sige, lang. bago ko lang makabugtaw. Okay, amo ni siya nga ato yung activity sa inverse kag sa direct variation. Areng isa ka gina. Na-picture na. Amo lang to sir ang duwa. Areo isa, dua. Ilang pa picture ng isa. sino nga Arang isa. Wait lang. O isa sir. Areng isa. Sabi ko, wait. Dahil lang. Ito na yan. Arang isa o kagina pa lang sulit-sulit. Sir, tanan na. Susinina, sir. Sir, tanan. Oo, Rich. Okay. May nabudlayan ka, Rich. Wala ah. Mabuhay kayo. Tapos lang man di ba? Dasig lang. Oo, sir, tapos lang. Tapos lang ni galing kay hindi na ni ma-photomat. Oo. Wala mo ko gapatamat. Okay, let's start sa ato i-klase na lang ang kwan. Ma-stop share ko na ya. Ang joint variation. Katabit. Dasig lang niya ang joint variation. Okay, next week daan recertification once ang school i-klase ta na lang. Maklase man ko tani gyapon sa inyo sa Webes. Makasi ka sa Webes, sir. So, ikaw maklase ka subong, sir, sa Webes, why na? Why na? Why na? Klase subong, sir? Yeah, magasto ko kung load. Okay, okay. Ah! Okay, ma-share na ko screen na. Why? Okay, kita na da. Wait pa. Kita na. Sure ako makita. Na. Ay, na. Okay, let's proceed sa joint and combined variation. Tatlo ni sila kaklase mong. May direct variation, inverse variation, kag joint and combined variation. Hindi ta na pag-idalo ng direct square variation na dito lang tanay sa linear. So, let's proceed. So, can you please read Liban? Variation or combined variation is a type of direct variation involving three variables as well as a constant where the quotient of a variable and the product of two variables is constant. We can say that joint variation is when y varies directly as
x when z is held constant and varies directly as z, and when x is held constant, then y is said to vary jointly as x and z such that y kalayo isang akong phone Zoom lang. equal Y equals KXZ. So, di ba sa kalawig, sang ginbasa, ang formula mo lang man ano. Okay. So, joint variation or combined variation, combination na di siya sang tatlo ka variables, kag sang constant. Ang variables diri, ang x, y, z, still ang k naton, amo na aton constant. May pagka significant may significant relationship ni sila ni direct variation. So joint variation is when a quantity varies directly as the product of two or more quantities. So y equals kxz for some constant k. Y varies jointly as x in z. Y is jointly proportional to x in z. So may ara kita. The quantity z varies jointly as x and y and has the value of 15 when x equals 6 and y is equal to 10. First problem. Find the value of z when x equals 8 and y is equal to 2. And find the value of y when x is equal to 12 and z is equal to 3/2. So first, write the variation. Ano ganitong formula? Takagina. Anong formula ta? Gagamiton? z equals to kx y. Pwede na siya gapon nga y equals kxz. Pwede na siya nga x equals kzy. So since ang aton pangitaon dire sa first problem is the z. Therefore, gamiton ta z equals kxy. So substitute the given values to solve. Di ka di ba aton di nga gamiton nga pangitaon? Find the value of z. Okay. So diri kagina ho. Y varies jointly as x in z. Y is jointly proportional to x in z. So gamiton ta z equals kxy. So substitute the given values to solve for k. Pila aton z? 15! 3/2. 15! Di na nakuha ang 15. Ano? Z varies jointly as x and y and the value Okay. of z 15. The quantity z varies jointly as x and y kag may value sa nga 15. That is why 15. When x is equal to 6 and y is equal to 10. So substitute lang para makuha ang constant of variation. So k times 6 times 10 pila? Kasi may mo ni siya, di ba? 15 equals 60k, right? Oo. Divide both sides by 60. 60. So 60, makancel ni ang mabilin 15 over 60 or 1/4. Since nakuha na natin ang value ng aton constant of variation, diba 1/4? Proceed to sa aton nga number 1 problem. So z is equal to 1/4 times 8 times 2. So 8 times 2 ila? 8 times 2 16. times 1 sa babaw? 16. 16 magyapon. So may ara kita dira 16 over 4. So 16 over 4 pila? 4. Butang ko diwa kay para hindi ka mo magtalang. Again 2 times 8, 16 times 1 is 16 divided by 4, that is 4. So sa letter A, amo na ng answer. Next, sa letter B. Kung si x is equal to 12 and z is equal to 3/2, then y is equal to 4z over x. Substitute lang natin. Y is equal to, ano gani atong formula?
zk over ZK Equals over x. over X. Tandaan siya ha, mga formula nga ginagamit kay ibutan ko lang di y equals ZKX. zk or kz o mo man gapon. So ari na amo ni siya kagina ang iyang kondisyon no. Y is jointly proportional to x and z. Jointly proportional na siya. That is why amo ning aton nga formula. So pila ang aton nga kuan gani nga k kagina? 4. Kadlaw. Pila ang aton diri nga z? Aring z tao 3 halves. 3 Next pila aton x? 12. 12. Next, ang himuon naton, ang ini siya ho, ang y is equal to kz over x class, diri ni siya naton ginkuha ho. Ang k naton nga 4, ang z, then x. Pwede na siya nga hindi mo ni pagbasihan ang y equals kz over x, ari ang imo basihan no, substitute ka lang di. Since nakuha mo ni ang z mo kagina, diri kagina ang z mo nga 4. Ay ang 4 ang k mo kagina nga 4 dito mo tabay nakuha sa ano? Sa aton nga constant of variation. Oo. Lang, tabunan ko na. Again, pila aton x? Sa letter B. 4. Okay, 12. So 3 times 4 12. divided by 12. 6. Kaya mo na nga nag 6. Then bring down ang 12 sa dalom. 6 over 12 or 1. 1 half. 1 over Klaro? 1/2. Okay. So let's try it today. Basada be, hindi ko di may makita kami natabon sa babaw. Find an Find the equation equation of variation where a varies jointly as B and C, where A equals 25, when B equals 5, and C equals 4. Okay. Again, A ang aton gamiton kay A ang arada. C kag C. Same lang na siya gyapon sa tong kagina. Di ba? Pero ang K naton niya ga-represent na siya gyapon sa constant of variation. Constant. Di ba dapat, sir? Ha? Dapat constant. Ginasaya. O ang K gani siya nagyapon ang constant naton. So substitute ta para makuha ta ang constant. So pila aton A? 25. Pila aton nga B? 5. Pila aton C? 4. 4. So 25 copy lang. 5 times 4? 20. So may mo na siya 25 equals 20k. Divide both sides by? 20. So divide both sides by 20 pila? 25 over 20. Kailangan iasin na nga simplified for 1.5. 5 over 4 or 5 over 4, di ba? Oo. Sa ara ng equation ta. Equation lang yung ginapangita, hindi ang sumagid. Amo na sa aton equation. Substitute lang ang value ni K. Anong 5-4? Ano diri naging kuha kaginaw? 5 over 4. Lowest terms ang 25 over 20. 5 over 4. Ano yung lowest term yun na? Okay. Clara? Alalo ba to? Clara na, proceed ta? Yes, sir. Okay, let's proceed. So, can you please read the problem B? Hindi ko di may makita. The area of a triangle varies jointly as the base B and height H. Find the equation of joint variation. If A is equals 100, B equals 25, and H equals 8. Formula is A equals K, Okay. B. Substitute the known values. So, what is our A? Di ba? 100. Aton B is 25. 100. Aton height is 8. So, 25 times 8. Di ba? 200.
200. So divide both sides by 200. Therefore, ang K naton is 1/2. Right? Yes. 100 over 200, that is 1/2. Amo na nga dira na nakuha ang area sa aton nga triangle nga A equals 1/2 base times height. Klaro? Yes, sir. Claro. Okay, combined variation. So, problem. The number of minutes needed to solve an exercise set of variation problems varies directly as the number of problems and inversely as the number of people working to solve the problems. It takes 4 people 32 minutes to solve 16 problems. How many minutes will it take 8 people to solve 24 problems? So, ang M naton, ang minutes, ang N, number of problems, and ang P, number of people. Amo na siya aton gamito na. Harap pa kamuda. 30. Oh, Okay. 4 Yes. people, 32 minutes for 16 Okay. problems. Pila naman ka minutes kung may ara 8 people to solve 24 problems. So, let's check. Ano na da? Please read big. Hindi ko makita ang sa babaw. The number of The number of minutes needed to solve an exercise of variation Di ba same problem ang yapon? varies directly as the number of problems. Okay, step 3. Substitute the value of K into the equation. So, pila da gani? Minutes 32. Okay, ang K naton, siya na aton M. M Ay, equals ang A ang and M naton siya na aton over P. minutes. Ang hambal Okay. dira, how many minutes, di ba ang M amo ni ginapangita ta? M is minutes, di ba? Amo ning ari diri ka mo focus oh. Sa how many minutes will it take 8 people to solve 24 problems? So pakita ta daw. Pila to gani ka problems? 24. Diba? 24. So ang N naton is 24, right? Oo. Pila ka people? 8. 8. Therefore, pila ka minutes? 24. 24. So it will take 8 people 24 minutes to solve 24 problems. Klaro? Claro. Clear. Next, hindi lang yan ha. Hindi may ready siya activity pero may discuss pa ta nga isa pero masapos lang to. 1 to 5 Hindi lang na na di sa hindi ang siran ni siya pero ano. Karon pa? Ang siran man na pero mahatag pa ko dugang sa libro. Ha? Eh next week niya nga klase. Okay. Hindi na ta magklase next week. So the Ruel. Okay, sir. Pati next week na lang ni Sir nadala. Pwede Diba? na natin magklase next week. Oo, answer. Tapos na. Ang dami Tapos na ang pahuway. activity. Answer items 1 to 5 ha, ara sa page 145 to 146. Tapos na ang activity mo, sir? pahuway. Hindi lang 3. Activity mo, sir? Of letter C. Ang On- hobby, sir. On problem 145 to 146, 1 to 5 lang. Page ano? 145 to 146. Okay. Let's Hello. go. Okay, screenshot ni Danay. Oh. Ara na. Screenshot Danay. Sir, Okay, may isa pa ta ka presentation, masapos pagid niya. Ato yun. 3 ka lesson? 4. Ah, Apat. Diba tag duwa-duwa tayo ka lesson kada week. sir. Okay, next Danay, close ko Danay. Tapos lang niyang ikaduha kay kuan lang niya i-translate nyo na lang niya ang direct variation to mathematical statement. Okay, let me share my screen. Okay. Direct and inverse variation translate to mathematical statement. Di ba? Da, kita na? Kita na? Yes, sir. yes. Okay. Dahil lang. Inverse Okay, take variation. note.
Direct variation formula, ano gani? Y equals kx. Y equals to kx. Okay? Translate, number 1. The variable x varies directly as the square of y. So ano na siya kung i-translate ha? No. X equals ky squared. Ako lang na siya. Okay. Variable x varies directly as the square of y. So, i-square mo lang si y, constant niya si k. Klaro? Yes. Arab lang formula, tagaginaw, y equals kx. So, ang ginabutan lang dao, the variable x varies directly as the square of y. So, x equals ky squared. Next. The variable x varies directly as the square root of y. X equals y squared. Square root. Okay. Kx is equal to K square kx y square root K. of Y. square root of k ky. square root of y. X equals k Okay. square root of y. Ibutang nyo lang bala daw sentence nga i-plastar nyo lang sa symbol form. Next. Ano na da ba sabi? The area is The area of a circle varies directly as the square of its radius r. Eh, ano? Solution A equals R A squared. equals kr kr squared. squared. Kaya square sang radius. Next. The fare f of passenger varies directly as the distance d of his destination. F is equal to kd okay, F equals KD. Next, the cost C of fish varies directly as its weight W in kilograms. C equals kw. KW. Next, pasabi. The perimeter P of the regular polygon varies directly as the length of the side of polygon. So, P equals Equals KS. to ks. Nabudlay? Tapos Next, Na? the money M you earn varies directly as the number of hours each you work. equals M m equals kh. Okay, M equals KH. Next, proceed ka sa inverse. Inverse variation formula, di ba? Y equals K over X. So let's try. Translate. The variable X varies inversely as the square root of Y. So X equals X equals k over y. K over Y. oh, square root of Y. Balag nakalipatan yung square root. At square root of y. X equals Square root of K y. square root y. Okay, K over square root of Y. Di ba sa inversely, a fraction, K over Y. Next, the variable A varies inversely as the cube root of Y. The variable X V. equals A equals ay Huh? A gali Square. equals Cube root. A K, over K Y over Y cube root cube. of Y. cube root, hindi kay Y cube. Maselect Ano yung ba? mga kwan kung wala. Oh, Ang cube root bala. Ang 3 ang iya da nga kwan. Sagwa na bala sang kwan square root. Gets lang? Okay lang. Okay. Next. Pasahada be. The electric The current electric current I or I L in in amperes in a circuit varies inversely as the resistance R. So ano? Solution? I equals I I equals equals k K R. over R. Next. The rate of our vibration V of a string under constant tension varies inversely as the length of the string. V equals k V over I. Okay, V equals K over I. Next. Ay. H equals k over p. Okay, K over P. Next. The number R of revolutions per minute of a gear meshed to another
varies inversely as the number t of the teeth of the gear? R equals R R equals equals K over T. Okay, R equals K over T. Hapos lang, di ba? Yan. Next, asig. Activity. activity. Tapos ang sa libro nga idugang ko. Wait lang nga kay type ko. Ganun ba, ko. Oo, para na sa I next week. like it. ah. Oh, Sir, kung matapos ko, sir, pwede ko na dahil masubmit si mo. Ba, excited ba? Oo, Kaya basta malipatan ko pala. 1 to 10 lang sa page, ano ha, 144. Meron pa. Ibutangan ka para screenshot ko. 1 to 10. Dahil lang gina-type ko pa. oh. 1 to 10 items of skill booster on page 144 to 145. Ah. I like it. Gusto ko na karon. Angeline, Okay, ara na ang ikadua. Yes. Aring una, ho. kuwanta ka karon. May gina-chat ka. Na May screenshot isang na ang una. Oo. Na screenshot na ni tanan. Next. Kasabad ng group chat. Klaro? Okay na? Wait lang. Okay na. May questions pa? Okay na. Wala na. Okay, send ko Wala. lang ni sa GC. Yagata. Aton nga recorded. Okay, before we end, formally end, may I request Joshua to please close our class with a closing prayer. Let's pray. Lord, thank you, Lord, nga to Lord na tapos mo na mag-klase, Lord. Salamat, Lord, sa natanda, Lord, sa Darwin, Lord. We pray, amen. Amen. And Okay, thank you. God bless. So, wala na ta klase next week. hi, sir. Thank you. Thank you. God Thank bless. you. Ang activity Bye-bye. galing. Baboy, manyaga na ta. Bye-bye. Bye. God, I love this